Hello, we're still at the farm para magpatubo naman ng patatas. Yan. Yan. Patatas naman ang next. After ng strawberry, yakun, patatas naman ang next. Only here at Mahayhay, Laguna. Yan. Start na siyang tumubo. Our marble potato. Yan. One easy way. Yan. Lagay lang sa plastic. Yan. Bilad sa araw. Ready to transplant after few days. Thank you for watching.